Tayo ng game 2. Ayan na, Boss Jake, pinasa kay Dario sa ilalim, bumomba. Tumira sa Bly, patolan. Dumedire-diretso si patolan sa gasa. Tumira sa Bly, pasa pala yung kay Boss Celso. Tumira sa Bly, Mendoza, tumira sa Bly din. Mukhang may hina yung mga kamay nito mga ito ngayon ha. Jerry, pass to Hinebra, nawala. Ang Jaworski. Ayun. Si Jawo pala yun, si Jawo. Ayan na, More, nagdadala ng bola. May exhibition pa. Pinasa kay Boss Celso, tumira, parang wala lang oh. Sabla, ay muntik na yun, boss. Boss Jake, pass to Dario, muntik na. Tignan mo si Bob. Ang gandang fake niya. Nice fake. Bye. Boss Dario. Patolan, babawi. Pass to Mendoza. Natapikan ni Jaworski. Pag napanood yung video niya, priyari na. Kapag kanya pagpauwi na. Mendoza. Naghahanap ng papasahan. Pass to Celso. Walang kakampi. Pinasa kay More. Tumira. Sablay. Nakuha ni Francisco. Tumira. Sablay pa rin. Nakuha ni Dario. Naghahanap ng papasahan. Pass to Jerry. Nagdadrive ng bola. Pass to Jake sa ilalim. Oy, libre. Walang nakasabay. Ang bilis lang yung Sobrang ang bilis ng pangyayari. Guys, sa'yo ba to? Tumalsik lahat. Magaling ka ba? Ayan na, si More. Babawi. Password mo. Password. Ayan na, labas ni More ang bola. Hold by Jake. Celso. Patolan. Babawi. Tumira. Sablay. Nakuha ni Jaworski. Oy. Hinabol. Boss Jake. Oy! Ang lupit. Parang si Michael Tipus. Aray ko. Boss Jake. Labas ni Boss Jake ang bola. Pass to Jerry. Pass to Jaworski. Tumira. Sablay. Rebound by Francisco. Nakuha ni More. Nagdadala ng bola. Diretso. Tinira. Pasok. Sinalaksak. Jerry. Naghanap ng kakampi. Ayan na. Boss Dario. Dario back to Jerry. Wala, mag-isalat sa buhay. Wala Jerry. Pass to Francis tumira. Sablay, wala. Malas ang kamay niya ngayon. Hindi gumagana ang makinarya ni Boss Francis ngayon. Jerry, sinalaksak. Foul. Nakakuha ng foul. Si Jerry. Labas si Jawo. Ang bola, si Jawo. Pass to Jerry. Tumira. Oy, Sablay. Rebound by Jackhammer. Ayun na si Patolan. Dinadala ng bola. Ayan, ayaw na ng bola sa kanya. Napunta kay Francisco tumira. Rebound by Jerry libre kay Dario. Pass to Francis. Oy, libre. Easy 2 point by Sir Francis. Mendoza. Sabi ni Mendoza, babawi ako mamaya sa gate. Ayan na si Francisco sa ilalim, easy 2 point by Francisco. Ayan na si Boss Jake, nagmamadali, parang walang kalaro. Uy, Michael. Videoan! Kuwang-kuwa. Para si Jason Kidd. Ayan na, Francis. Pinasa kay Jerry sa ilalim. Sablay, sayang. Ang ganda sana na pasa sa ilalim. Oy, labas. Ayan na, Jerry. Pass to Jaworski. Tumira. Sablay, Francisco. Nakuha ni Francisco ang bola. Dinadrive ni Francisco ang bola.
Wala mapasahan, pinasa kay Mendoza. Mendoza. Nagdi-dribble, naghanap ng papasahan. Pinasa kay Boss Celso. Boss Celso bumitaw, sablay. Ayan na si Boss Jake. Pass to Dario. Dario. Grabe, tingin kay Pog. Tingin kay Easy Pog. 2 point. Bang! Aray ko. Ayan na si More. More. Pinasa kay Patolan. Patolan sa ilalim. Sablay. Rebound by Jerry. Jerry. Dinediretso na ni Jerry. Nilay pasok. Easy 2 point by Jerry. Kakampi to eh. Kalaban to eh. More. More. Pass to Celso. Pass to Francisco. Ayan na, bumubomba. Francisco versus Jerry. Bumomba. Labas. Ganda. Ganda ng bigayan. Ayan ang mga gandang bigayan talaga. Sports lang, sports. Ayan na. Pass to More. More. Nagdadala ng bola si More. More, sumalaksak, diniretso, pinasa kay Mendoza. Mendoza, back to ay, sumablay. Nakuha ni More. Si More pa rin nakakuha. Pass to Celso. Tumira. Sablay pa rin. Francisco. Nakuha ni Jerry. Jerry. Binabantayan ni Celso. Lumeap. Easy 2 point. By Jerry. Rosalinda. Kakalaban to dari. Chip. Ano boss? Sunod ako dyan. Oh, okay. Ayan na. Labas na si Boss Celso. Palit na si ano. Ex-Army. Ex-Army. Naghahanap ng papasahan. Pinasa kay Francisco sa ilalim, bumomba. Umangat. Sablay. Nakuha ni Dario. Dario. Op. Natapik ni Mendoza. Ang bola. Labas. Ayun. Nagkakaribaw na. Paano kayo mananalo kung babawi kayo, ilaban nyo? Para may 1,000. Boss, tubig, boss. Jake, labas. Pass to Jerry. Jerry, sinalaksak. Pinasa kay Francis. Francis tumira. Sablay. Kuha ni Francisco. Francisco, pass to More. More, 1-on-1. Back to Francisco, bumomba. Easy 2 point by Francisco. Tatang. Ayan na. Boss Jake. Boss Jake. Hoy! Pinadala, pinasa kay Dario. Dario, nawala. Op, natapik. Labas. Dario. Pass to Francis. Back to Dario. Dario pumesto. Pang! Sablay. Rebound by Patolan. Patolan. Ayan na. Dinediretso na. Ni Patolan. Dinediretso na. Nagagalit na si Patolan. Tumira. Sablay. Patay ang goma. Aray ko. Ayan na si Jerry. Jerry. Diniretso rin ni Jerry. Pinasa Dario. Dario. Sablay. Rebound by Francisco. Ayan na. Back to Patolan. Patolan. 1-on-1. Ayan na. Wala. Oy. Nakita Turmi 16. Muntik na mawala yung ring. Nasa loob na, naligaw pa. Ayan na si Boss Jake. Parang maganda ka maglaro pag wala sa Alpi, no? Ayan na, Francis to Jake. Sa ilalim. Jake. Gidribble. Naghanap ng papasahan. Pass to Dario. Dario, pumasok. Nakuha ni Patolan. Patolan kay More. More, nag-iisa lang. Lumeap. Sablay. Walang kaibigan. Yun, natapik ni Jerry. Ganda sana ng layup ni More. Kaso nag-finger roll. Sumobra sa lakas. Ex-Army. Ang dating Boss CTA na. SCA. ang dating Boy Scout. Ayun na. Target ito, Jen. Ayun na, Francisco sa ilalim. Pasok. Ayun na. Ito. Boy Scout. Boss, cut daw. Boy Scout. Ayun na.
Ayan na, Jerry. Jerry, binabantayan ng Boy Scout. Jerry, up, pumasok. Pass to Jake. Jake tumira, sablay. Rebound by Francisco. Pass to More. Libre. Pasok. Ayan na. Jerry. Jake. Back to Jerry. Seryoso si Jerry. Kanina pa yan seryoso. Mukhang gusto talaga niya ng laro. Ayan na. Jaworski tumira. Sablay. Nakuha ni Francis. Tumira. Tumama na sa ibabaw ng board. Ayan na si More versus Jerry. Sablay. More pa rin. Pass to Mendoza. Minsan lang. Ayan na, nakapasok na si Mendoza na minsan lang tumira. Jake. Ayan na. Si Boss Jake. Ayan na, tumira si Boss Jake. Sablay, nakuha ni X-Army. Pinasa kay More, no may up. Pasok, nakuha ni Wasatan. Ay, ni Jerry, dumiretso. Ayan na. Supalpal by Patolan. Francis Sablay. Nasupalpal si ano dun ah. Jerry ni Patolan. Ayan na. Jerry babawi daw. Jerry tumira. Sablay pa rin. Francisco. Pass break kay More. Libre. Mag-isa. Oy, Jumordan. Kaso may sumabay. Kaya hindi na Jordan. Pasok. Jerry. Ayan na, nandun. Ayan na. Jerry, tumira. Pasok. 3 points by Jerry Rosalinda. Bumawi siya, tinapalan siya ni ano eh. Chip Patolan. Sinunod dyan, boss. Wala, hindi to live. Hindi ba live yan? I-edit pa ito mamaya eh. Tapos sa YouTube. Ayan na. More. Pass to Francisco tumira. Pasok. Butas. Easy lang yon. Bumawi siya sa 3-point ni Jerry. Labas ni Ramon. Ayan na po si Ramon. Gumaling na yung gout. Pass to Jake. Naghahanap ng papasahan. Pass to Jerry. Pumasok. Ayan na sa ilalim. Tumira Sablay. Nakuha ni Francisco. Pass to More. Nagmamadali. Bantay ni Jerry. 1-on-1. Oy, Mendoza. Minsan lang tumira. Ayan na. Ramon. Francisco Sablay. Ayan na si More tumira Sablay. Nakuha ni Mendoza. Pass to More. Patolan pumesto, pinasa kay Francisco sa ilalim kay Mendoza. Uy, Sablay. Nakuha ni Ramon. Pass to Francis. Dumiretso, lumea, pasok. Labas si Boy Scout. Pass to Patolan. Patolan sa ilalim. Tumira. Sablay. Tapik ni Ramon. Pinasa kay Jake. Libre pass break. Easy 2 point by Boss Jake. Labas ni Mendoza. Pass to More. Nagdi-dribble. Lumalapit. Ayan na. Binabantayan ni Jerry. Pass to X-Army. Tumira. Sablay. Nakuha ni Dario.
Dario, dinidire-diretso ni Dario. Pinasa kay Jerry. Jerry, sablay. Binomba pa rin ni Jerry. Oh, pasok. Jerry, kaso nakakuha ng foul. Sayang ang tira ni Jerry. Labas ni Jerry ang bola. Pass to Ramon. Ramon. Pass to Dario. Natapik ni Batolan. Natapik ni Chip Patolan. Ayun na, Francis. Francis. Pass to Dario. Pass to Jake. Tumira. Tapal. Patolan talaga. Tapalan ni Patolan. Francisco. Dinadala ng bola. Ayun na, dinedire-diretso. Pinasa kay More. Mendoza. Easy 2 point by Mendoza. Puro libre ang tira. Nawala ang bola, nasa labas. Buti na lang may Boy Scout tagakuha ng bola. Aray ko. Boss J. Kalas. Ganda ng performance mo ngayon, ha? Mukhang... Pinaganda tayo sa linggo. Last week, siya mga pasyon. May ulo ko. Ayan na, Ramon, pass to Jerry. Jerry, back to Ramon. Ramon sa gilid, tumira, sablay, Patolan. Ayan na, dribble ni Patolan. Dinedire-diretso ni Patolan. Patolan, pass to Mendoza, libre na naman. Easy 2 point by Mendoza. Ayan na, Jake. Dadala ng bola si Jake. Tumira, sablay. Nakuha ng ex-army. Op, nakuha ni Patolan. Patolan. Dadala ng bola si Patolan. Diniretso, sablay. Natapikan ni Jerry. Labas ni Mendoza. Mendoza. Pass to More. Natapikan ni Jerry. Naghahabulan ng dalawa. Nakuha pa rin ni More. More. Binabantayan ni Boss Jake. Natapikan pa rin ni Boss Jake. Boss Jake. Ayan na. Boss Jake. Walang kakampi. Ayan si Dario. Easy 2 point. Ay, sablay. Niluwa. Ayan na si More. Dinadala yung bola ni More. Bumawi. Pinasa kay Patolan. Patolan. Versus Francisco. Francis. Ayan na. Ayan, Francisco. Libre, tumira, sablay. Nakuha ni Patolan. Patolan pa rin. Aray. Ayan na ni Jake. Easy 2 point. Patolan. Pass to Dario. Dario versus Boy Scout. Ex-Army. Ayan na, binabantayan ng... Oh, yun lang pala. Si Boss Jake lang pala. Papatay. Ayan na, Mendoza. Nagdala na ng bola. Ayan na. Mendoza. Naghanap ng papasahan. Pinasa kay More. More, nirevive ang bola. Op. Naghahanap ng papasahan. Pinasa kay Mendoza. Tumira. Sablay. Nakuha ni Ramon. Nakuha pa rin ni Jerry. Jerry, pass to Ramon. Ramon, nagmamadali. Nasundutan. Mendoza. Aray, stepping on the line. Tubig, tubig. Jerry, Jake. Labas ni Jake ang bola. Pinasa kay Jerry, pass to Ramon. Ramon, tumira. Sablay. Nakuha ni Patolan, dinediretso ang bola. Dinadrive ni Patolan ang bola. Naghahanap ng papasahan, pinasa kay Mendoza. Nag-aantay nakakampi si Mendoza. Ayun na, Mendoza, dumiretso sa ilalim, tumira, sablay. Nakuha ni Boss Jake.
Pass to Jerry. Jerry. Dinediretso ni Jerry. Jerry diniretso. Kinaliwa. Sablay. Ayan na si Dario tumira. Sino ba yan? Ni Kuya Jerry. Iray ko. Paul daw. Binalagbag na. Hindi na lang uubra sa ex-army. Dami lamok dito, boss. Ayan na, Jake. Jake, pass to Ramon sa ilalim. Dario. Pass to Francis. Francis tumira. Sablay. Nakuha ni Francisco. Pass to More. More, mag-isa lang nagmamadali. Easy 2 point by More. Jerry, babawi. Ayan na, Jerry, pass to Ramon. Ramon, pass to Dario. Dario, tumira, pasok. Easy 2 point din. Ayan na, labas next army. Pass to More. Patolan. Easy lang daw. Nagdadala ng bola. Patolan. Patolan. Naghahanap ng papasahan. Si Patolan. Naghahanap ng papasahan. Tumira. Sablay. Muntik na. Nakuha ni Francisco. Sablay rin. Nakuha ni Jerry. Jerry pass break kay Jake. Jake. Lumeap. Pasok. Sinabayan pa ni Patolan. Ang ganda ng pasa nun ah. Labas ni Patolan ng bola. Patolan. Pass to More. More. Nagda-drive si More. Ayan na. Pumapasok na si More. Gidribble. More. Binabantayan ni Jerry. Pass to Mendoza. Mendoza. Naghahanap ng pasa. Ayan na. Nakuha ng Boy Scout. Ayan na. Muntik na. Back to Mendoza. Mendoza to More. More. Dinedire-diretso. Tumira. Pasok. Nakakuha ng score si More. Ayan na. Pass break by Boss Jake. Tumira. Sablay. Nakuha ng Boy Scout. Ayan na. Ex-Army. Pinasa kay More. More. Tinadrive. Pinasa kay Francisco. Francisco back to More. Back to Francisco. Francisco libre-libre. Sablay. Nakuha ni Boss Jake. Boss Jake. Pass to Francis. Francis. Dinedala yung bola ni Francis. Ayan na Francis. Pass to Ramon. Sablay pa rin. Notapek ni Ex-Army. Papakasala mo pa. Ang dami niyan, boss. Matapang mga lamok dito. Labas ni Ramon ng bola. Ramon. Pass to Jerry. Jerry. Tumira ng 3. Sablay. Nakuha ng Ex-Army. Pinasa kay More. 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 Binabantayan ni Jerry. Oy, kumukrossover. Si More. More. Behind the back. Pass to Francisco. Francisco. Siniset. Francisco. Pinasa kay Mendoza. Mendoza sa ilalim. Naghahanap ng papasahan. Pass to More. Back to Francisco. Francisco to More. Nakuha ni Ramon. Ramon. Pass break by Dario. Dario, numehap. Foul. Di ka talaga uubra sa Ex-Army. Wala. Hindi kaya ang Ex-Army. Ayan na. Jerry. Dario. Pass to Jerry. Jerry. Dinidribble. Tumira. Sablay. Nakuha ni Patolan. Foul. Nakakuha ng foul. Nakakuha ng kalmot. Nakakuha ng kalmot. Patolan. Labas si Patolan. Patolan. Labas ang bola. Pass to Ex-Army. Ex-Army naghahanap ng papasahan. Pass to More. More. Dinidribble. More. Behind the back. Ball. Dribble. Dribble. Ayan na. Pinabantayan ni Boss Jake. Boss Jake. More. More. Pass to Patolan. Patolan sa ilalim.
Kay Boss Dario. Uy, tinira ng patalikod. Hook shot. Umangat po sa board. Muntik ng magic. Jerry. Jerry, game daw. Siniset na. Jerry, masalaksak. Pinasa kay Ramon. Ramon. Pass to Dario sa ilalim. Libre. Ang ganda ng pasa. Libre. Babawi si More. Ayan na. More. Nagdadala ng bola si More. Dinerecho. Pinapatayan ni Boss Jake. Pass to Patolan. Patolan. Tumira. Issue 2 point. Patolan. Wala pa rin tatalo sa tank. Ayun na, Jerry. Dinerecho. Pinasa kay Ramon. Ramon. Tumira. Pasok. Issue 2 point by Ramon. Magsaysay. Patolan. Labas ang bola. More. Pass to X-Army. X-Army. Naghahanap ng papasahan. Ayan na, drenibol. Tinira. Pasa pala yun. Pasok. Tinawagan po ng double. Wala eh. Ramon. Pass to Jerry. Pinasa ilalim kay Dario. Nako ni X-Army. Pass to Francisco, relax lang. Nagdadala ng bola. Ayan na, pumasok. Pinasa kay Mendoza sablay. Jerry, pass break. Kay Francis. Pass to back to Francis. Tumira. Sablay. Nakuha ni More. Sayang. Sablay. Ayan na, More. Binabatay ni Boss Jake. More. Tumira. Sablay. Nakuha ni Ramon. Pass to Boss Jake. 3-1. Ayan na, Boss Jake. Pinasa. Kay Francis. Nawala ang bola. Hindi sila mubras sa X-Army. Kahit mag-isa lang. Walang laban ng 3. Hindi talaga kaya. Nadidistract sila pagdating ng nakikita nila yung X-Army. Ayun na, Mendoza, labas ang bola. Mendoza, pass to X-Army. Ayun na, pumipesto, tumiretso, tumira. Sablay, malakas. Francisco sa ilalim. Francisco pa rin. Francisco, pass to Mendoza. Naghanap papasahan. Ayun na, X-Army. Pass to Francisco sa ilalim. Sablay. Rebound by Francis. Nakuha ni Ramon. Dinediretso ni Ramon. Ayan na, pass to Jake. Libre. Pasok. Issue 2 point by Boss Jake. More. Dinediretso. Pass to Francisco sa ilalim. Tumira. Pasok. Off the glass by Francisco. Pass break, Ramon. Binabantayan ng X-Army. Oy, si Ramon lang ang nakapagpayanig kay X-Army. Pasok. Ang tibay nun. Si Ramon lang ang nakapagtibag. Ayan na, si More. Nagdadala ng bola. Dumiretso, pinasa kay Francisco. Bumelo, tumira, sablay. Nakuha ni Mendoza. Pass to Jerry, 2-1. Lumeap. Pasok, kinaliwa.
More. More. Pass to Boss Celso. 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 Naghahanap ng papasahan. Celso. Pass to X-Army. X-Army. Pinasa kay Francisco. Francisco tumira. Sablay. Rebound by Mendoza. Nakuha ni Ramon. Ramon. Diretso ni Ramon. Ramon. Pinasa sa ilalim. Francis. Francis tumira. Sablay. Nakuha ni Dario. Sablay pa rin. Rebound pa rin ni Dario. Nasundutan. Nakuha ni More. More. Diretso. More. Oy, pumake. Wow. Easy 2 point. Ramon. Babawi. Ayan na. Bumawi nga si Dario. Isa pa. Pinalo up. Pasok. Binawi. Ayan na. Ayan na. Si More. More. Nasundutan ni Jerry. Nahuli na. Ayan na. Si Dario. Pass to Ramon. Ramon. Easy 2 point by Ramon Magsaysay. X-Army. Dinadala ang bola. More. Binabantayan ni Jerry. More. Pass to X-Army. X-Army. X-Army diniretso. Tumira. Sablay. Sayang. Nakuha ni Ramon. Ramon. Nasundutan ni Mendoza. Ayan na. Mendoza. Nasundutan din ni Ramon. Nakuha ni Jerry. Jerry. Diniretso. Nilayup. Pasok. Kinaliwa. Game ball by Jerry Rosalinda. Tinapos na po ang laro. Pagod na sa Jack. Ni Jerry. Jerry, nice ball. Game ball, Boss Dario. Boss. Mga pangmalakasan. Okay na ang game 2.